Hello guys, it's me Alvin Sydney guys. Mag-unboxing na naman tayo nito guys. Ayan guys, in-open ko. Are you serious? Ang laki na ng box. Oh, wow. Sana kasi nasira yung ano ko guys. Yung doormat. Uy. Kuha ko na ang kutsilyo guys. Ano guys? Tingnan natin kung maganda ba. Rag barag. Doormat. Palagay. Wow. Oh, wow, ang ganda guys. Ganda. Ano natin guys para makita ninyo. Guys, ini siya kalaki. Wow. Thank you for watching.